Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Ram Харибол, Харибол. Ram Hare Hare Опять не работает? Hare Не работает? Yadavaya Радио работает? Работает, говорят. Madhusudhana Телефон сел. Pangam Langayate Girim Работает? Sri Gurum Dinatarinam Sri Chaitanya Ishwaram Yom Tatsat. ମୁଁ କିଛି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ କରି ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଙ୍ଗଳାରେ କହୁଛି ଆଉ ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ହରି ବୋଲ। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୌରନିତାଇ ଗୋପାଳ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି। Гуру Махарадж на бенгальском говорит. Он говорит, что проходила установка божеств, перечислил ତ କାଲି божества. ଆସନ୍ତା କାଲି ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ। ଆଜି ତାଙ୍କର ନେତ୍ର ଉନ୍ମିଳନ ହେଲା। ତ ଆଜି ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ପୁଣି ଶୟନ ଅଧିବାସ ଚାଲିବ। କାଲିକି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ନ୍ୟାସ ହୋମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। Без перевода. Кто бенгальский знает, Господи. ତ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଯେ 10,000 ବର୍ଷ ପରେ କଳି ଯୁଗର 5,000 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଇଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବେଶିରଭାଗ ଲୋକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଭକ୍ତି କରିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କଳି ଯୁଗର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଏ ଯୁଗ ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବେ। Я не знаю бенгальский. କଳି ଯୁଗ ବହୁ ଦୋଷରେ ଭରା ରହିଛି। ଦୋଷର ନିଧି କଳି ଯୁଗକୁ ଦୋଷର ନିଧି କହନ୍ତି। Прабhuji. କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ମହତ୍ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। Prabhu, do you understand Bengali? Тот наверняка знает. হরের নাম হরের নাম হরের নাম ওই কথা বলো বলো নাস্তেইব 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 গতির অন্যথা।
Кали-юга, она полна недостатков. କୋଡି ଯୁଗରେ କେବଳ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଆମେ ଭଗବତ ଧାମ ଫେରି ପାରିବୁନି ତାଇ In Kali-yuga, only by chanting Hare Krishna Но Mahamantra есть одно преимущество в Кали-юга. Воспевают люди Харе Кришна Махамантру. Kita Bhagavan বলে say ভগবান କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ଆଦି ପଢିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରାଯାଏ By reading Gita and Bhagavad, we can get mercy of Lord. Благодаря чтению Гиты и Бхагавата мы можем получить милость Господа. ସେଥିପାଇଁ କି ଭକ୍ତି ବିଜୟ ଭାଗବତ ମହାରାଜ ସେ କିଛି କହିବେ ଏଇ ଯେ ଗୀତା ଭାଗବତମ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ Bhakti Vijay Maharaj will speak something about Gita, Bhagavad И Gita, and Chaitanya. Бхакти Виджай Бхагават Махарадж расскажет нам немного о Гите, Бхагаватам, Читане Чаритамрите. Инициация. Посмотрите, какой мешок с четками. ତ ଏଠି ଓଡିଶା ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ In Orissa, most of them are Jagannath's devotees. В Арисе в основном преданы Господа Джаганатхи. ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ Jagannath is Джаганатха God это Господь himself and Кришна, а Баладева это Баларам. А Баладева это Баларам. ଏବଂ ଗୌଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଠୁ ଅଭିନ୍ନ ବିଗ୍ରହ Nahi Anya, ଏବଂ and ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ И Шри Кришна Чайтанья, Радха Кришна Нахьяни, Баларам Койла Нитай. বলে যাচ্ছে কৃষ্ণকে গীতাতে বলছে ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ କାହିଁକିନା ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ କିଏ ଗୀତା କଣ ଏସବୁର ମାନେ କଣ ରହିଛି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି all the people forget what Krishna says in Gita. Все люди забывают, что Кришна говорит в Гите, в Бхагаватам. কৃষ্ণকে আমার সব হওয়া উচিত ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ତି କରିବେ ବା ତାଙ୍କର ପୂଜା ସେବା କରିବେ Then we will understand only by Krishna will do mercy and we will do seva, devotional service. И мы сможем понять, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ଆମକୁ ଶିଖେଇ только ଯାଇଛନ୍ତି। если мы получим милость Кришны, если будем совершать преданное служение. মহামন্ত্রী হচ্ছে Chaitanya Mahaprabhu came কাজ করে না by mercy to the Sankirtan movement. Господь Чайтанья пришел, и по своей милости Он проповедовал нам движение Санкиртана. ତ ନାରଦ ମୁନି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସାରା ଜଗତ ଭ୍ରମଣ କଲି କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗର ଲୋକ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଆଚ୍ଛା ସରି କଳି ଯୁଗର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହେବି Narad Muni asked Brahmaji that I have wandered all the universe, but I don't know how Kali-yuga people will be delivered. И Нарада Муни, он был беспокоен, сказал Господу Брахме, я не знаю, как в Кали-югу все существа Вселенной могут получить освобождение. ତ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ମୁନିକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେଇଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି କଳି କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ Brahma told to Narad Muni that Kali-yuga there is one mantra, by chanting all will be delivered. И Брахма сказал Нараде, в Кали-югу Коли есть одна сам- мантра, сам Упанишады благодаря которой, мантра ରହିଛି। воспевая которую, люди смогут получить In освобождение. Sanskrit Puran, that mantra is given. ଆପଣମାନେ Эта мантра ଶୁଣିବେ дается କି? в Кали Сантарана Упанишаде.
Хотите услышать? Hare Krishna, Харе Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It is so that Rama, Hare Rama, Shana, Shana, इति षोडशक नाम्ना कलिकल्पशतारः श्लोकः इति षोडशकं नाम्नां कलौ कल्पसनाशनं नातो परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। 22 letters, 16 words only can deliver Kali Yuga people. No other option. Только эта 16-сложная мантра может освободить людей Кали-юги и никакая другая. ହଉଛି ବିଶେଷ ଉପକାର କରିବ ଲୋକ କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। These 16 words can deliver the Kali Yuga people. Только эта 16-сложная мантра может освободить людей Кали-юги. ଉପାୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। This is the most sublime and simple method. No other method is as simple as this. Это самый возвышенный, самый простой метод. Нет метода проще, чем этот. All Shastras and Vedas telling this mantra only. И все шастры и веды говорят только об этой мантре. କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ କେହି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନା। But most of the people don't know chanting Hare Krishna Kirtan. Но большинство людей не воспевают Харе Кришна Киртан. Like Anuruddha করছে, Hare Hare, Hare Krishna মন্ত্র বল। ନାମହଟ୍ଟ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। Temples, they beg everyone to chant this Hare Krishna. আশা করে, People, সবাই devotees of Namhatta and Преданные temples. Намахаты и в храмах, они умоляют людей повторять эту мантру. ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। I wish that all of you will chant Hare Krishna Mahamantra. И я надеюсь, что все вы будете воспевать Харе Кришна мантру. ଏବଂ ଏଇ ଜନ୍ମ ପରେ ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ଧାମ ଫେରିଯିବୁନି। ତାଇ ଗୌର After this life, by chanting Hare Krishna Mahamantra, we can go back to Godhead. В конце этой жизни, благодаря воспеванию Харе Кришна Махамантры, вы сможете вернуться домой назад к Богу. ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଏଇ ଜଗତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ହରିନାମ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। If you want to be here in this material world, then no need to chant Hare Krishna. ହରେ କୃଷ୍ଣ Если вы хотите оставаться в этом материальном мире, можете не повторять Харе Кришна мантру. Не воспевайте ее. প্রয়োজন থাকতো চাও, পুনর্জন্ম করে। ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଏଇ How ଜଗତରେ many of ପୁନର୍ଜନ୍ମ you ନେଇ want ରହିବେ? that you, by chanting Hare Krishna, you Кто want to go из back вас to Godhead? хочет, воспевая эту мантру, вернуться домой назад к Богу? Поднимите руки. পশ্চিম একজন জন্ম নিতে পারবে, হরে কৃষ্ণ নাম বলে। ତ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ହରିନାମ ନ କରି ଆପଣମାନେ ସେଠି ବି ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ। South Asia is in war. If you will not chant, যদি then you হরে will go. কৃষ্ণ নাম বলে, In South Asia there is war going on. West Asia there is ଆଉ war ଯଦି going on. ହରେ If you will କୃଷ୍ଣ not chant, then ମହାମନ୍ତ୍ର you କୀର୍ତ୍ତନ will କରିବେ not deliver. ତାହେଲେ ଭଗବତ Если ଧାମ будете ଫେରିଯିବେ। воспевать, будете совместно, если не будете, если будете воспевать, вернуться домой назад к Богу. নিত্যানন্দ। তো এটা অনেক দর্শন আছে, আমরা আশা নাই, আমরা কেউ নাই, আশা আছি। ତ ଏଇ କଥାରେ ଅନେକ ଦର୍ଶନ ସବୁ ରହିଛି। ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ନୁହଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା। There are many philosophies. We Ame are not deho this nuha. body, we are a soul. ଆତ୍ମା Many philosophies that we are not this body, we are a soul. И наша философия говорит о том, что мы ଆତ୍ମାର не ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ это ହେଉଛି тело, мы душа. ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିତ୍ୟ And ନିଯୁକ୍ତ the ହେବା। original duty of soul is to serve the И Lord. изначальная
изначальная природа души — это служение лотосным стопам Господа. Hare Krishna. ଆଉ କଳି ଯୁଗର ସେଇ ଧର୍ମ ହେଉଛି এই যে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন। জয় গৌর প্রেমানন্দে। People of Kali Yuga, the real dharma is to chant Hare Krishna. Истинная дharma людей Кали-юги — это воспевать Харе Кришна Махамантру. রেডি আছে Hare গুরু মহারাজ রেডি Astut. প্রস্তুত। Our initiation devotees ready. Гуру Махарадж спросил, готовы ли преданные, которые получают сегодня তো посвящение. বর্তমান দীক্ষা অনুষ্ঠান রয়েছে, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଦୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ Right ହେବ। now we will start Diksha ceremony. Сейчас мы начнем церемонию Дикши. Dhanyavad. For listening this lecture. ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଭାଗବତମ ବା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ Спасибо ତରଫରୁ всем. ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। Those who will take Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita today, for them special thank you. А те, кто сегодня купит Шримад Бхагаватам и читает Чаритамриту, вам особая благодарность. चैतन्य चरितमृत भागवत जेबे नहीं चलती हरि Those who will take Chaitanya Charitamrita, Hare Krishna, Hare Krishna. Все, кто купит читание Чаритамриту Бхагаватам сегодня, получат благословение Гуру Махараджа. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna. Харе Кришна, Krishna Krishna. Кришна Кришна, Харе Харе, Hare Ram. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଶୁଣିକି ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମହାମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣରେ ଦେବେ, ଆପଣ ସେଟା ଆପଣ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଟା। ହଁ, ଆଉ ଆପଣ କେହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବନି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରଥମେ କହିବେ, ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ। No one should repeat when Guru Maharaj is chanting. Никто не должен сейчас повторять, когда Гуру Махарадж будет повторять. Гуру Махарадж повторит, потом дадим вам время повторить. ମା ମାନେ ଡାହାଣ କାନ ଖୋଲି ରଖିବେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କେହି ସାଥିରେ ସାଥିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ନା। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ 3 ଥର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବେ, ତାପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. तो वर्तमान सीरियल हिसाब से आसतु। हाँ হয়েছে প্রতিজ্ঞা হয়েছে সব নিয়েছে। এই পথে সাইড দিয়ে উঠেবে। আচ্ছা নামানো রাস্তা উঠানো। আচ্ছা ঠিক আছে। এপটে ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଏପଟେ ସାରିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆସିବେ, ଜଣେ ପରେ ଜଣେ। ଏଠି ଆସିକି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆଗରୁ କହିଛି କେହି ଛୁଇଁବେ ନା, ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନା, ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗିବେ ନା।
तापर गुरु महाराज फोटो उठला ना उठला तो देखा देखी करिवे ना फोटो उठिया में कैमरा में रेडी चिंता नहीं समस्त फोटो पाइबे चिंता नहीं केवल आसीबे गुरु महाराज पाखरु माला नेबे सेपट दी उल्हे की जिवे तापर दूर जाई की प्रणाम करिवे हॉल ले बसी ठीक अछि समस्त जोगी रहसी हॉल ले ठीक अछि जण जण आसतु अच्छा जे जोडी अछंती सैडी प्रणाम कर जदि संभव न नही कि प्रणाम बा सोई की प्रणाम करिवा सैडी प्रणाम करंतु नम अपना सब माने प्रणाम करते हेबे नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन इति नामिने नम आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौ सतारिणे जय गुरु महाराज आउट एंड मत कथा करा तो कौन देखा कर सकते हैं हम देख जाएंगे हरे कृष्ण बोलो धनी हरि हिमांशु जेना नुआ नाम है हरि हर्षिता गौरांग दास हरि बोल विवेकानंद कर्ण विद्यान अद्वैत दास सुशील कुमार दास सुसखा अभिराम दास दीपक चौहान दीप्तिमान राघव दास अभिषेक कुमार दास अच्युत प्रिया अर्जुन दास शुभ्र सुभद्रा सुभद्रा बलदायिनी देवी दासी गीतांजलि दास गोकुल रानी यशोदा देवी दासी सौदामिनी धल सौमरूपा पद्मिनी देवी दासी श्यामली सहाली सवन स्वरूपिणी चित्रा देवी दासी चित्तरंजन दास चित्तहरि विष्णु दास कविता दास कविता प्रिया राधिका देवी दासी शैलेश कुमार शैलेंद्र गिरिराज दास विनीता सी बासंती बेहरा ब्रजसेविनी करुणामयी देवी दासी मुरलीधर बेहरा मुरलीधर प्रिया दास सुकांति बेहरा सुकांति राय देवी दासी मनोरंजन जेना मुक्तात्मा मुरली दास सुकांत पानिग्राही सेवानिष्ठा श्रीधर दास मिनती पानिग्राही मीनाक्षी कमलिनी देवी दासी ब्रज वनजा गिरी विशाखा पद्माक्षी देवी दासी विष्णुपद कौर विष्णुपद पद्म दास शांतिलता राणा शांतिरूपा सेविनी देवी दासी गुणधर राणा गुणनिधि